Prepárate para meditar en la palabra de Dios. Este es un estudio bíblico de las 14 epístolas del apóstol Pablo, con la explicación revelada por el Espíritu Santo en boca del apóstol Dr. Byron Walter, de Ministerios Jesús Rey de Gloria. Bienvenidos. Many blessings, my beloved. Hoy arrancaremos el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Today we'll start the chapter 2 of the first book of the Corinthians. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con palabras de excelencia, con excelencia de palabras o de sabiduría. Sigo leyendo el otro versículo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. When I came to you, brothers, I did not come with eloquence or superior wisdom, as I proclaimed to you the testimony of God. For I resolved not to know anything while I was with you, for except Jesus Christ and him crucified. El apóstol Pablo anheló algo en su ministerio. Apostle Paul wanted something in his ministry. Y eso está escrito en la carta a los Filipenses capítulo 3. And this is written in the book of Philippians chapter 3. Él, en su vida natural, había sido hijo de un fariseo. In his natural life, he had been a son of a Pharisee. Había sido educado por uno de los rabinos más distinguidos de su época. He had been educated by one of the most distinguished rabbis of those days. Había anhelado con limpia conciencia tratar de cuidar o de cumplir la ley. He had tried with clean conscience to comply with the law. Sin embargo, nunca logró llegar a conocer el misterio oculto desde los siglos y edades. But he never got to know the mystery that is being hidden from the centuries. Nunca llegó a entender que realmente Dios se había manifestado en carne. He had never known that God himself had been manifested in flesh. Porque llegar a tener esa seguridad es un milagro. Because having to have that certainty is a miracle. Es Dios el Padre revelándonos a Dios el Hijo. Is God the Father revealing God the Son? Nadie puede venir al Hijo si el Padre no se lo revela. Nobody can come to the Son unless is revealed by the Father. Eso es lo que declara Mateo capítulo 16. This is what Matthew 16 reveals. Cuando el Señor le hizo la pregunta a sus 12 discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? When Jesus asked the question to his disciples, who the people say the Son of God is? Y entonces ellos respondieron con 4 posibilidades. And then they respond with 4 possibilities. Y entonces ya fue directo hacia ellos y les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? And then he was direct to them and he asked, what do you say he is? Y entonces Simón, que luego es conocido como Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Then Simon, which was later known as Peter, he replied and said, you are the Son of the living God. You are the Christ. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. You are the Christ, the Son of the living God. Tú eres el que ha estado con el Padre desde la eternidad, el Cristo desde la eternidad. You are the one who's been with the Father since eternity, the Christ since eternity. Que entró al tiempo por el regalo más hermoso de la salvación. Who entered time through the beautiful gift of salvation. Él nos rescató de la caída que el primer Adán precipitó para todos los seres humanos. He rescued us from the fallen stage that the first Adam had done to us.
Y él vino a restaurar lo que se había perdido. And he came to restore that had been lost. El primer Adán había caminado en un huerto hermosísimo hecho por el Señor para él. The first Adam had walked in the beautiful garden that the Lord himself had done for him. Ese huerto rodeado de árboles, con un río de 4 ramales. And this beautiful garden with beautiful trees in a river with 4 stretches. O sea, un delta en 4 ríos, hermosísimo. Four branches with a delta and a very beautiful land. Tenía acceso a todos los árboles y podía comer del fruto de ellos si los cuidaba. He had access to all the trees and he could eat from all of them if he would guard them. Pero había un árbol prohibido para él. But there was a forbidden tree for him. Esto era para ver si quería mantener el estado de unión con Dios, el estado de relación con Dios. And that was a place there to see if he wanted to keep the stretched relation with God, the unity with God. Ese árbol se conoce como el árbol del conocimiento del bien y del mal. That tree is known as the tree of knowledge of good and evil. Y en ese árbol una serpiente astuta se enroscó en las ramas. And in that garden, and on a tree, a wise serpent, he turned around and rolled on one of the branches. Y cuando Eva estaba sola, le empezó a hablar esa criatura. And when Eve was all by herself, this creature started to speak to her. La consecuencia fue que Eva desobedeció. The consequence was that she disobeyed. Mire qué interesante. ¿Quién es el que nos informa de la eternidad? Look how important, interested it is to hear who is informing us from eternity. ¿Quiénes son las personas que nos influencian? Who are the people that are influential in our lives? ¿Qué clase de pláticas guían o dirigen nuestra existencia? What kind of talks guide our existence? Para que tengamos decisiones o acertadas, si hacemos la voluntad de Dios, o totalmente desacertadas, si estamos en contra de la voluntad clarísima de Dios. If we make the right decisions, if we are together with God, but we can make the wrong decisions if we steer away from God's will. El caso de Eva, desafortunadamente, tomó la decisión equivocada. Unfortunately, in the case of Eve, she took the wrong and made the wrong decision. Le llevó de la fruta a su esposo y él tomó una decisión equivocada. She took from that same fruit and gave it to her husband, and he made another wrong decision. Perdió la dicha de tener la compañía eterna de su Dios. He lost the blessings to have the eternal company of his God. Por primera vez empezó a sentir un espíritu que le ha hecho tantísimo daño a la raza humana. For the first time, he felt a spirit that is doing so damaging to the human race. La tristeza de fallarle a Dios. The sadness of failing God. El miedo de no saber cómo vivir y hacia dónde conducirse. The fear not to know how to live and how or where to go. Pretender, imaginar que con obras podría cubrir su desdicha. To pretend and imagine that with works he will cover his sin. La actitud tan desafortunada de rechazar a su mujer y verla como una cosa y no su carne ni su hueso. The unfortunate decision to see his own wife as a thing and not as a flesh of his flesh and bone of his bone. Ha llegado ese mismo espíritu a ser tan grosero que las autoridades y los medios de noticias dicen qué golpiza que le dio ese hombre a su propia mujer hasta que la mató. That same spirit has been transferred to us when even the media has reported men that has beaten his own wife to death. Tener la
más profunda condición de culpa y un hijo mata a su propio hermano. Even have the worst feeling that even a man kills his own brother. Tener la visión paralela, horizontal, de ver cómo los hijos del asesino se hacían cada vez más ausentes de la vida de Dios. To see how the sons of that killer just drift away farther and farther from the life of God. Ver cómo ellos establecieron festividades donde le dieron culto a las criaturas con todo uso de paliativos eróticos, paliativos o distracciones o vicios. To see how this same race started to worship and give honor to different entities with very sexual conduct. Hasta llegar a las consecuencias de un juicio llamado el diluvio. Until they arrive at the consequence called the flood. Pero el gran amor de Dios nunca ha mermado y nunca ha cambiado. But the great love of God has never diminished, is never changed. Aunque perdió el Edén para siempre Even if he lost Eden forever. y lo sacó el Señor en su justicia del Edén, In his righteousness, God took him out of Eden. tuvo la oportunidad del arrepentimiento. He had the opportunity to repent. Tuvo la oportunidad de ver un misterio que serviría para los demás descendientes que quisieran arrepentirse como él. He had the mystery to repent and to transfer to all the generations to come. Porque el mismo Dios de la gloria le enseñó la manera de religarse con él. Because the same God of glory showed him the way how to reconnect with him. Y la única forma es que una víctima inocente, que alguien inocente muera por el culpable. And the only way is the innocent person, innocent victim, and die for him. Cubriera su cuerpo desnudo To cover his naked body. y le diera la esperanza que sus pecados serían borrados. And give him the hope that all his sin will be erased. La esperanza The hope que en algún momento no sería simplemente cubierto, sino totalmente borrado. the one moment he wouldn't be even only covered, it will be completely erased. Eso lo creyó Abel, Abel believed this. el segundo hijo que registra las escrituras que tuvieron Adán y Eva. The second son of Adam and Eve. Y entonces venía a adorar a su Dios, entregándole la víctima inocente, la víctima sin defecto, para que sus pecados fueran cubiertos. And he will come to offer a victim, with this, which was innocent with defect, so his sins will be covered. Pero paralelamente a Abel estaba el que quería poner a Dios en sus espaldas. Well, parallel to Abel was the other one who wanted to put God in his back. Que se trataba de idear alguna manera de chantajear, manipular a Dios. That was trying to make another way to probably manipulate God for him. No, probablemente, no. Su deseo era mandar a Dios. Not probably, but his wish was exactly to give orders to God. Y eso es imposible. And that is impossible. El Señor es absolutamente perfecto y no necesita nuestras ideas. The Lord is absolutely perfect. He does not need our ideas. Así que mató a Abel por el odio de que Abel era un buen adorador. So he killed Abel because Abel was a perfect worshiper. Se levantó en la tierra dos grandes líneas. So in earth there rose two great lines. La línea de los que quieren adorar a Dios en sus propios caprichos. The line of those who want to worship God in his own mind. Sus propios métodos. Their own methods, own desire. Y la historia nos enseña qué le pasa a
a esas comunidades, a esas personas, a esas tribus, a esas naciones. And history tells what happened to these communities, these peoples, these nations. Y estamos en un momento de la historia en donde la gran mayoría quiere manipular a Dios. And we're in a time of history where a lot of majority want to manipulate God. Pero así como Dios levantó a un apóstol llamado Pablo, And just like God arose an apostle called Paul, que con el hermano Sóstenes dan testimonio a la iglesia que él levantó en Corinto, that along with Sosthenes, they gave testimony to the church that they arose in Corinth. y él escribió esta carta para estimularlos, para animarlos, para exhortarlos y corregirlos. And they wrote this letter to exhort them, to stimulate them, to push them forward and to correct them. Para que no se volvieran de los redimidos del Señor a los rebeldes del Señor. That they would not turn from the redeemed of the Lord to the rebellious against the Lord. Fíjese que cuando viene el diluvio y Dios examinó toda la tierra, See, when the flood came and God examined all the earth, dice que estaba tan llena de corrupción desde la juventud. he says that it was so corrupted since its youth. Y todo pensamiento del hombre desde la juventud era de continuo el mal. And the thoughts of men since their youth is been only continuously to evil. Tres cosas sobresalen. We can see three things here. Número uno, la violencia desde la juventud. Number one, to be violent since you are young. Número dos, Number two, el deseo de satisfacer el ego. Compraban, vendían, plantaban. Habla Jesús de ellos en San Lucas 17. the desire to please your ego. When they will plant, they will sell, they will buy. In Luke 10, Jesus speaks about this. En Lucas 17. Luke 17, correction. Pero lo terrible era la manera de vestirse tan erótica y sexualmente que hasta criaturas que no estaban permitidas tuvieron coito con mujeres. But the worst part is the way so sensual that they were dressed, that even the very sexual, that even creatures that did not have the right, they had sexual relation with women. Fue tanta la expresión del pecado por la caída de un hombre It was such the expression of sin through the falling of woman que Dios dijo una palabra que miles de estudiosos de la Biblia, sinceros, genuinos, no le llegamos a entender su profundidad. But God spoke and said one word that many of us that study the Bible, they're very deep and knowledgeable on it. We don't get to understand the real meaning of it. Le pesó a Dios en su corazón. It was sorrow in his heart. Otra edición, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. And another edition says, God repented from creating man. ¿Sabe que hay cosas en la Biblia que Dios se guardó para él mismo y no las quiere revelar? You know that there are things that God guarded to himself and he does not want to reveal. Como dice el Deuteronomio, los secretos son de Dios. Like Deuteronomy says, the secrets are of God. Lo revelado, 66 libros de las Escrituras, es para nosotros. What is being revealed, the 66 books, are for us. Y entonces hay secretos, por ejemplo, cómo aparecen los demonios. And ¿De there's dónde some, vienen los demonios? and there's some secrets, for instance, where's the origin of demons? Where do they appear? Porque es que los demonios o los espíritus inmundos están en la tierra para hacerle tantísimo daño a la gente que no sabe adorar a Dios. Why the demons are in this earth, or foul spirits, they are so damaging to those people that do not know how to worship God. Porque los que ya empezamos a adorar a Dios tenemos autoridad sobre los demonios. Because those that know how to worship God, we have authority over demons. Evidentemente,
si nuestra vida está en la plomada que Dios merece. Evidently, if we are in the perfect will of God. Pero ¿de dónde aparecería esa serpiente inmunda que engañó a Eva? But where this foul serpent of tricked Eve came from? ¿De dónde aparecerían tantos demonios que actúan en las relaciones interpersonales, llevando a los hombres a actitudes tan salvajes? Where these demons that lead men to have this interpersonal attitude, they're so savaging. Usted no me dejará mentir que cada noticiero en cualquier medio se llenan de seguidores cuando más horribles son las noticias. You'll see the media and the news, they have the more adepts as they proclaim the worst news that they can find. Cuando más se rebelan contra autoridades y le muestran que los presidentes o autoridades tienen tantísimos errores. When they rebel against authority and they show how their authorities have so many faults. Y podríamos usar el arte, el deporte, la economía. And we can use art, sports, economy, and so on and so forth. La vida de la comunión de los evangélicos. The communion life of the evangelists. ¿Cómo se hace tan popular cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios comete errores? How it becomes so popular when a man or a woman of God made a mistake. En tanto que Dios no es así. So God is not like this. Dios perdona y olvida el pecado para siempre. God forgives and forgets the sin forever. Vamos a ver un capítulo en esta carta a los Corintios. We're going to see a chapter in this book of 1 Corinthians. Que nos va a mostrar el carácter del Padre. He's going to show us the character of the Father. El amor todo lo cree, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Love all, believes all things, understands all things. Love is always and never stops. Nunca se gloría en la injusticia, solo se gloría en la verdad. He never takes pride in injustice. He just takes pride of justice. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Él es Dios. Believes it all, supports it all. He is God. El primer Adán no quiso su amistad. The first Adam did not want his friendship. Prefirió la amistad de la serpiente. If he preferred this friendship with the serpent. Algo le pasó por dentro. Something happened within. Y algo le pasó por fuera. And something happened outside. Por dentro perdió esa paz que solo el Espíritu de Dios puede producir. He lost the peace within that only the Holy Spirit can produce. Por fuera empezó a envejecerse, empezó a tener dolores, angustias, enfermedades. Outside, he started to decay. He started to have pains, anguish. Diseases, enfermedades. Deceased. Empezó a tener en su alma situaciones tan precipitadas como los conflictos emocionales. He started to suffer within his soul dissolutions and all these things. Sufrió en su espíritu la ausencia del Espíritu de Dios. He suffered in his own spirit the absence of the Holy Spirit of God. Y empezaron a venir espíritus a torturarle la existencia. And other spirits came along to torture his being. Y a Dios le pesó muchísimo eso. And it was to God of much sorrow. Y para que no siguieran en la caída precipitada que los conduciría a toda una eternidad de suplicio o de tristeza o de sufrimiento. And so that they will not continue the downfall that will lead to eternal pain, eternal suffering. Prefirió mandar el diluvio. He preferred to send the flood. Todas las aves, todos los cuadrúpedos, todas las aves murieron.
All the birds, all the four-legged, all the animals die. Todo lo verde también sufrió un cambio. All the greens also suffer change. La tierra misma sufrió un terrible cambio, Earth itself suffer change porque nadie se puede burlar del Creador. because no one can mock the Creator. El Creador es bueno, Our Creator is good, su misericordia es para siempre, and His mercies are forever. pero su justicia es implacable. But His justice is also as strong. Su justicia no puede ser quebrantada. His righteousness cannot be broken. Por eso es tan engrandecido, es tan inefable, magnífico lo que el Señor, el Verbo eterno, lo que el Cristo eterno quiso venir a hacer por la raza humana. So this is why it's so great, so wonderful, so excellent that what Christ, the eternal Christ, came to do for the human race. Por eso decían los antiguos, no hay otro nombre dado a los hombres, This is why the elders said there is no other name given to men sino Jesucristo, hombre. but Jesus Christ, man. Dije, Pablo había sido educado por uno de los mejores mentores en los rabinos, uno de los excelentísimos. That's what I said. Paul had been educated with one of the most excellent rabbis of that time. Sin embargo, no tenía la revelación que usted, que quizás no ha ido a las mejores universidades, tiene. He did not have the revelation that maybe you have not gone to the best universities that you possessed. O tal vez ha ido a las más exquisitas universidades, pero entendió que sin Cristo usted no es nada ni nadie. Or maybe you went to the most exquisite university, but you understand that without Christ, you're nothing and nobody. Pablo aventajaba a los de su nación, dice Filipenses 3. Philippians 3 says that Paul will be ahead of all his nation. Y hacía una persecución a los que invocaban el nombre del Señor. And he will persecute all of those that invoke the name of the Lord. Era tanto su odio que sacaba a las mujeres de los cabellos y las arrastraba por el suelo. His hatred was so much that he will grab women by their hair and will drag them out. Era un jovencito todavía y daba su aprobación cuando uno de los hombres más llenos de la presencia de Dios lo están matando a pedradas. He was still a young man when he gave approval when one of the most anointed men, he'd been stoned to death. Hasta que la gloriosa revelación llegó a su corazón. Until the glorious revelation came to his heart. Y le dijo, ¿por qué me persigues? And told him, why were you pursuing me? Cuando a Pedro, que le decía de Mateo 16, Like what I was saying in Peter, Matthew 16, y dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. and he said, you are the Christ, you're the Son of the living God. Le contestó el Señor Jesús, bienaventurado, bendito, bendecido, poseedor de riquezas que nadie te quitará. Jesus replied to him, blessed, and you are a blessed man, that you are possessor of riches that nobody will take away from you. Pedro escribe en su primera epístola esas declaraciones que son riquezas que no se marchitan, que son riquezas que no pierden valor, las riquezas de estar en la familia de Dios. And Paul writes this in the first Peter writes this in the first letter about this truth that will never wither, that will never pass away, of being in the family of God. Las riquezas inmarcesibles, incontaminadas. The purest truth, the most beautiful truth that we can find. Si estás sufriendo por ser un tremendo predicador íntegro y fiel, If you're suffering for being a great preacher with their integrity and faithfulness, si estás luchando porque mucha de la gente que les has predicado no crecen en el reino de Dios, if you're fighting because much of the people you preach to are not growing in faith, habla y no calles. and speak and do not be quiet. No dejes de hacer lo que por gracia y revelación el Señor te otorgó, te delegó.
Do not stop doing for what grace and revelation God gave you. Jesús le dijo, bienaventurado. Jesus told him, you're blessed. Esto no te lo reveló ni la gente que está allá abajo de este monte, ni ustedes mismos que platicaron. Esto fue un milagro. Because this was not revealed by the people that are in the slope of the mountain, or you guys are talking about. It was revealed from above. Esto viene directo del corazón de Dios a tu corazón. This comes directly from the heart of God to your heart. Conoces el porqué de la existencia, por qué las cosas existen, para qué las cosas existen. You know the reason of existence, why things exist, why they exist for. Pues existen porque todo es hecho en Él, por Él y para Él. All exists because everything is doing with him, through him, and for him. Y aquel otro espíritu, serpiente, que quiere desubicar miles de seres humanos, está logrando cuando los seres humanos, al oír el mensaje de Dios, aman más las tinieblas que la luz. And that same serpent that is trying to deter people from knowing God is happening when people do not want to pay attention and honor God the way they're supposed to. Lo mismo le pasó a Noé, el único que halló gracia de una gran población mundial. And the same thing happened to Noah, the only one that found grace of all the population of this earth. Dios lo alcanza. God reached out to him. Y lo usa por 120 años predicando la gloria de que Dios no quiere la muerte del impío. And God used it for 120 years, preaching that God does not want the death of the wicked. Es ahí donde se usa por primera vez o una de las primeras veces la palabra predicar, pregonar, ser mensajero de voz de Dios. That is the first one that is the word preacher, one who tells about the message of God is used. Pregonero, To preach, heraldo, herald, el que les dice a la gente arrepiéntete antes que venga el día ardiente como un horno. he who tells everyone to repent before the fire comes as an oven. Donde va a justificarte tu cultura, tus títulos, tu dinero, tu trabajo mal habido. ¿Qué te puede justificar? What can justify your culture, your profession, your money, everything that you unrighteously acquire? What can justify you? ¿Qué te va a poder salvar de ese día ardiente como un horno? What can save you from that fire as an oven? No me vayas a decir tus santos de devoción, porque todos ellos serán quemados juntamente con la tierra. Don't tell me the saints that you worship, because they all together will be burned on that day. Porque se te presenta todos los días con el nuevo amanecer. Because it's presented to you every single day as the dawn every day. Que así como las tinieblas huyen cuando viene el sol, así en nuestras vidas todas las garras del diablo huirán si el sol de justicia con sus alas te trae salvación. Just like the shadows flee when the sun arises, so will be the darkness will flee from you when the sun of justice will come upon you. El sol de justicia es nuestro bendito y glorioso Señor Jesús. The Son of Justice is our glorious and blessed Jesus Christ. Y cuando Pablo llega a Corinto, Pablo llevaba todo el conocimiento, no de una letra que mata, sino de la gloria del Espíritu que vivifica. And when Paul arrives to Corinth, he will have all the glory of that letter, not the letter that kills, but the letter that vivifies. El Espíritu de la palabra. The Spirit of the Word. Y cuando llega a Corinto, pregona tal como Noé lo hizo por 120 años. And when he arrives to Corinth, he preached just like Noah did for 120 years. Se burlaron de Noé. They mocked Noah. Noé edificaba un arca en un lugar que nunca había llovido, ni habían lagos, ni habían ríos. Noah was edifying an ark in a place where there was never been a rain,
nor rivers, nor lakes. Se burlaban porque él solo tenía una esposa. They mock him because he had only one wife. Se burlaban porque sus hijos, sus 3 hijos, solo tenían una esposa. They mock him because his 3 sons had only one wife. Ha llegado un momento histórico en donde mucha gente se mofa, se ufana de hablar del pecado como que si esa fuera la condición perfecta para un humano. There we have found the condition now that when sinners just exalt themselves because they approve things that shouldn't be approved as a perfect condition of man. Hasta el día en que el Señor dijo, ya llegó el tiempo. Until the day the Lord says the time has arrived. Y él cerró la puerta del arca. And he himself closed the ark's door. Había otro pregonero, y se usa la palabra pregonero. There was another preacher, and you can use the word preacher. Y ese fue Lot en Sodoma. And that was Lot in Sodom. Dice el apóstol Pedro cuando habla de él, que él se compungía en su alma de ver la condición tan degenerada de los sodomitas. And Peter says in his letter that the Lot will be so worrisome to see the condition of all men in Sodom. Su tío era un amigo de Dios. His uncle was a friend of God. Pocas personas en el Antiguo Testamento han tenido ese título. Very few people have had that title in the Old Testament. Como Abraham tuvo ese honor. Like Abraham had that honor. Cuando el Señor se le reveló, cuando el Dios de los dioses, cuando el Shaddai, el Elkona, el Elyom, el todo suficiente, el altísimo, el eterno, se le reveló. Well, El Elkona, El Elyon, all sufficient, El Shaddai revealed to him. Él lo dejó todo por obedecer la voz del que nunca nos ha deseado mal, pensamientos de bien y no de mal, tiene para con cada ser humano de la tierra. When he received that, he was never thought evil to us, is never, but always have thoughts of good and goodness to us, that is always blessed us. Él llegó a vivir en Berseba. He came to live in Beersheba, Los pozos del pacto. the wells of the covenant. Ahí tuvo su morada y luego en Hebrón, unción, comunión, intimidad profunda, sabiduría celestial. There he had his dwelling place, and then Hebron, communion, intimacy, place where he had the eternal dwelling place, Y sabiduría celestial. and celestial wisdom. A diferencia de Abraham, Lot vivía en Sodoma porque quiso irse a Sodoma. And a difference of Abraham, Lot went to Sodom because he wanted to live in Sodom. ¿Dónde quieres vivir tú, amado mío? My beloved, where do you want to live? ¿Quieres vivir a solas, bajo el abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente? You want to be under the shadow of Almighty One? ¿Quieres ser un pregonero de justicia en tu forma de vivir, tu trabajo, etcétera? You want to be a preacher of justice in the way you dress, the way you live, everything like that? ¿O quieres ser un sodomita que confunde lo bueno con lo malo? Or you want to be a sodomite that confused the right and the wrong? Que Dios bendiga este estudio para que tú no vayas a elegir el camino incorrecto. May God bless the study so you may not elect the wrong path. Que tú no vayas a decir es que nosotros tenemos derecho de hacer con nuestro cuerpo lo que se nos antoje. That you may not say we have the right to do with our bodies whatever we please. El orgullo de decir que ya no soy hombre. El orgullo de decir que soy medio hombre, medio mujer. Y la pedofilia y el bestialismo es lo que quiero hacer. And the pride of saying I'm no longer a man, the pride of saying I'm half a man, half a woman, of being pedophile, or being or practice bestialism. Antes de que venga el día ardiente como un horno. Before come the fire as an oven. Y si Dios está permitiendo que continúes escuchando este estudio,
And if God allows you to or continually listen to these studies, arrepiéntete como lo hicieron todos los que alguna vez quisieron tener amistad con Dios. repent just like those that once they wanted to have a communion and friendship with God. Y mira qué pasó con un Adán que tomó una mala decisión por un segundo. And look what happened to Adam, that in 1 second he made a wrong decision. No me vayas a decir que es agradable que el hijo mayor mate al hijo menor. Don't tell me that it's pleasant that an older brother kills the younger brother. No me vayas a decir que a las 8 generaciones que está viendo hay bacanales espantosos y música para Satanás y los seres humanos brincando en esas reuniones donde se pierde la conciencia. Don't tell me that 8 generations after, where there being feasts and there being music where human beings are dancing before Satan, is the right thing to go. No, Dios te crió para ser a su imagen y a su semejanza. No, God created you to be to his own image and his own likeness. Dios no te creó para que tu cuerpo fuera una cosa, tu espíritu fuera un producto y tu alma fuera un conducto de demonios. God did not create you for this, your soul to be a thing, your body to be to conduct sin, and your spirit to be an habitation of demons. Dios te creó para alabanza de la gloria de su gracia. God created you for the worship or the praise of his glory. Noé preparó el arca. Noah prepared the ark. 120 años pregonó. 120 years he preached. Dios preparó ya para nosotros el arca. God already prepared for us the ark. Jesucristo es nuestra arca. Jesus Christ is our ark. El que está metido en Cristo puede estar metido en Dios. He who is in Christ can be in God. Porque realmente cuando alguien nació de nuevo, nació para que todo su ser vaya en proceso de redención. Because he who is in Christ is because all his being is being in the process of redemption. Desafortunadamente para la familia de Lot, Unfortunately for the family of Lot, el ambiente los contaminó. all their surroundings contaminated them. Las hijas de Lot tenían pensamientos impuros, His daughters had impure thoughts, actitudes impuras. impure attitudes. Por eso dijo el profeta Jeremías, si te apartares de lo vil. This is what the prophet Jeremiah said. If you stay away from the evil. Estamos en un momento histórico tan crucial, hermoso sí, pero peligrosísimo. We're such a crucial time in a time, very beautiful, but very dangerous. Que miles de congregaciones van a aceptar como correcto lo que la palabra de Dios dice que es maldición o incorrecto. Where thousands of congregations will accept as right that the scripture said that is not right or is a curse. Y si los pregoneros ya no hablan lo celestial, sino que confunden lo celestial con lo animal, ¿qué irá a pasar con los receptores? And if the preachers do not preach the correct thing, but they confuse the celestial with the animal, what's going to happen to the receptors? Por eso es que el peor juicio es con aquellos que confunden la gloria del evangelio, que es un documento eterno. This is why the worst judgment is for those that confuse the scripture, which is a eternal document. Por eso que es tan importante para los que pregonan o predican olvidar lo que quedó atrás. This is why it's so important for those who preach or preach that was left behind. Que Filipenses 3 le dije, Pablo hizo. Which what Paul did in Philippians chapter 3. Y está descrito, dejó 7 cosas importantísimas para todo ser humano. And he describes he left 7 things very important for the human beings. Pero tuvo como consecuencia 7 cosas que jamás le serían quitadas.
But he obtained 7 things that he was never taken away from him. Y una de ellas, participar con los sufrimientos de Cristo. And one of them is to participate with the suffering of Christ. Cristo está resucitado, ya no llega a sufrir. Christ is already resurrected. He is not going to suffer. Entonces, ¿qué sufrimientos me estará hablando el Espíritu Santo en Filipenses 3? So Philippians 3, what kind of suffering is the Spirit telling us? Los sufrimientos cuando alguien viene por primera vez al Señor. The suffering that happens to when somebody comes first to the Lord. Y el que está pregonando o predicando le sigue diciendo, no te detengas, aunque te persigan, aunque te odien, sigue y continúa como un soldado que quiere obtener el premio. Is when they preach him and tell you, even if you're being persecuted or you're being mocked of, you will not continue. You will continue on this path until you obtain it. Obtén el premio. To obtain the gift. No te quedes a la mitad del proceso. Do not stay in the midst of the process. No te vayas a sentir cobarde. Do not become a coward. Sé un valiente para que si abrazaste la bandera de la verdad, la lleves siempre pregonando y declarando que Dios es bueno. Continue if you grab or grab the banner of truth. It is for you to continually preaching and speaking of it. Diciendo que Dios es bueno, Saying that God is good, pero es justo. but he is just. La paga del pecado es muerte. The penalty of sin is death. Todo lo que el hombre sembrara, eso también cosechará. Everything the man sows, he shall also reap. Si aquí en nuestras vidas, en nuestro recorrido, solo nos detuviéramos a ser cristianos inmaduros, carnales, caprichosos, In our daily walk, we would just stop to being an immature and carnal Christian caprichosos, and vengeful, rebeldes a la autoridad espiritual, al Padre espiritual, rebellious to the spiritual powers or the ministerial father, caprichoso, hacer ahí lo que se le antoja, peleonero con todo mundo, boastful to do whatever he pleases to do and fighting with everyone, creando divisiones en las congregaciones, creating divisions even in the congregations, juzgando a los demás desde la manera como hablan, cómo se visten, qué comen, qué beben, etcétera. judging everyone, even the way they act, they dress, what they eat, they drink. Cuando hay miles de personas que están esperando a los mensajeros de agua fresca, no agua contaminada. When there are thousands of people waiting for the preachers of clean water, not water that is being contaminated. Hay gente que está suplicando si alguien nos enseñara otro estilo de vida. There are people that are begging to see if there's somebody that can teach them another lifestyle. Si alguien viniera a esta cárcel y entrara a esta cárcel por cualquier medio, por radio, por televisión, por los medios cibernéticos, pero que yo escuchara que todavía Dios puede perdonarme. And there are people still praying if somebody will come through TV, through radio, through the media, through something to come and tell us the will of God. Que todavía Dios puede perdonarme. That God still can forgive me. It is very important to say every single word, please. Que Dios puede perdonarme. That God, Dios puede perdonarme. Que that Dios God, puede perdonarme. that God can forgive me. Aunque tu pecado haya sido tan horrible. Even if your sin has been so horrendous, Hay predicadores de justicia they're still preachers of justice. que no se glorían en lo terrenal. That they don't take glory of the eternal. Que no llevan el mensaje con palabras de humana sabiduría para impresionar los oídos del oyente. That they don't have words of wisdom, human wisdom, so they can impress those that are hearing. Sino que llevan el respaldo porque sus conciencias son limpias del Dios que examina el espíritu y entonces entrega su respaldo.
They have the preaching of those that have a clean conscience, and they examine their life, and the Spirit support them because they have a conscience that is clean. Y entonces los bendice con su respaldo. And then God blesses them with his support. Porque son valientes y nadie les pone un bozal. Because they are valiant and nobody puts a muzzle on them. Nadie. Nobody. Se llama uno, se llama lo que sea. No pueden callar a los hombres comprometidos y a las mujeres comprometidas con el Dios magnífico. Nobody can put a muzzle. Nobody can be quiet. There's people that are being submitted to the God, to God. The magnificent God. Un Dios magnífico. Por eso las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. This is why the gates of hell will not prevail against the church. Podrán venir los ataques, predicador, por cualquier lado. Preacher, attacks may come from any front. Pero ninguna arma que se forje en contra tuya va a prevalecer si estás bajo el abrigo del Señor. But no weapon formed against you will prevail if you are on the shadow of the Almighty. Como Abraham que lo dejó todo por un propósito eterno. Just like Abraham, who left everything for an eternal purpose. Miraría sus hijos como las estrellas y como la arena. He will see his son as the stars or as the sand. Como este hombre llamado Pablo, que miraría que del trabajo de su alma habría también linaje. Just like this Paul, that he will see as he worked and labor in the kingdom, he will see people as his inheritors. Por eso decía gozo y corona mía. That's what he says, crown and worship. Gozo. 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 Rejoice. Rejoice. Gozo y corona mía. Rejoice and crown of mine. ¿Qué acción de gracias puedo darle yo al Señor? What thanksgiving can I give the Lord? Porque sé que Él le ha dado un respaldo a la vida que quise vivir. Because I know that God is supporting the lifestyle that I want to live. Con demostración del Espíritu y de poder he llevado el Evangelio, donde otros no habían llegado. With demonstrations of power and the Holy Spirit to take the gospel that others have not been able to take. Cierto, hubieron comunidades que no quisieron crecer, It's true, there are communities that did not want to grow. que siempre anduvieron en contiendas, en competencias. Yo soy de este predicador, que tu iglesia no es como la mía, que la mía tiene mejor música. Eso es pecado. Yeah, they always were in contentious and always in one after another. The seeing who is better, who preaches better, who is better. That is a sin. That is a sin. Somos un cuerpo. We are a body. Lo dije ayer. I said it yesterday. Hemos de amar a la cabeza, que es Cristo, y amarnos entre nosotros. Por eso la Santa Cena. We ought to love God, which is the head, Jesus, which is the head, and us, each other, because we are a congregation. That's what I said yesterday. This is the reason of the Holy Communion. Esa es la razón por la Santa Cena. Esa es la razón. That is the reason. Esa es la razón porque es que nos bautizamos en agua. This is the reason why we get baptized in water. Esa es la razón por la cual queremos tener una vida de oración genuina. This is why we want to have a time of prayer, which is genuine. Y no permitirle a la serpiente que engañe ni a nuestras esposas, ni a nuestros hijos, ni aún si tuvieras tu servidumbre en tu casa. And this is why we don't allow the serpent to deceive our wives and everyone in the family, even if you have servitude in your house. Dios quiere mostrar su gloria alrededor tuyo. God wants to show his glory all around you. Y si sufres por ser fiel al Señor, darte la dicha de coronas que recibirás cuando llegues a su presencia. And God gives you the glory to suffer for himself, to give you the crowns for suffering in his glory. Que no todos tienen la dicha de sufrir por Él. That not everybody has the blessings of suffering for him. Pero percibo que hay gente que ha sufrido por el Señor.
But I perceive that there are people that have suffered for the Lord. Y que el pueblo a la cual le está ministrando, como en el caso de Pablo, en divisiones, en contiendas, no realizaban la gloria de ser llamados hijos de Dios. And what happened to Paul, preaching to this congregation, they did not realize what it was because they were always fighting. They realized to be in the glory of God. Pablo tiene que decir, el Espíritu Santo nos es dado. Paul had to say, the Holy Spirit is given to us. Está en nosotros, con nosotros. He is with us, within us. Y nos está dando a conocer los secretos de Dios. And he's showing us the secret place of God. Para que nosotros no seamos juzgados de nadie, sino que podamos discernir el tiempo que vivimos. So that we may not be judged by anyone, but we can discern the life, the times we're living in. Y el tiempo que vivimos es, habla y no calles. And the time that we live in is speak and don't be quiet. Mucho pueblo tengo yo en las naciones. Much peoples I have in the nations. Quiero salvar como salvé a Noé. I want to save as I saved Noah. Y a través de Noé agarré ciertos animales limpios y otros en pareja que serán conocidos como animales inmundos. Más tarde lo conocemos. And I saved him, and I grabbed some animals, and then I grabbed a couple of animals. Then later on is known as filthy animals. Y salvó animales, And he saved the animals, aves en parejitas. birds in couples. Y tuvo bastante alimento para todo el tiempo que iba a estar en el arca. He had enough food for the time that he was going to be in the ark. Hasta tener un depósito en la parte superior del arca, porque tenía 3 niveles, donde él, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, o sea, 8 personas. So until he had a deposit on the upper part of the ark, because he had 3 levels where himself, his wife, his sons, his granddaughters, and all his family were there, because there were 8 people. Grandores no. Sister, Grandores no. daughters-in-law, 8 personas 8 people. para poblar una nueva tierra. So they can populate a new earth. Desafortunadamente, ahora ya no sería un árbol del conocimiento, Unfortunately, now is not a tree of knowledge, sino simplemente pequeñas zorras que echan a perder las viñas. but simply small animals that ruin the vineyard. Pequeñas Little pequeñas decisiones que se salían del diseño. Small decision to stay away from the design. Y en sus 3 hijos hubo una división para la raza humana. And there was a division of 3 sons for the humans. Pero engrandecido sea el nombre de Dios, que para toda la raza humana hay un solo Salvador. But blessed be the name of the Lord. But for all the human race, there is only one salvation. Y todo aquel que invocare su nombre será salvo. And everyone who invoke his name shall be saved. Y este estudio va a terminar invitándote a ti. Si estás en las partes del lugar santísimo con tu familia adorándolo, And this study will end if you're in the holiest place with all your family worshiping. o si estás en la otra categoría donde estaban las bestias. Or if you're in the other category where all the beasts were. No te estoy maltratando, ¿eh? I'm not saying anything bad about you. Estoy diciendo el hombre sin fe, sin Dios, sin esperanza. I'm talking about the man without faith, without hope, without Que faith. tiene la actitud del hombre caído, hombre animal, hombre perdido, que camina en astucia, pero no es sabiduría. They have the attitude of man that is being fallen. They have the whole no faith. We have the attitude of a man that is fallen. Y hoy veo que la puerta es abierta para que reafirmes si estás en lo más alto, te reconcilias si caíste o lo conozcas por primera vez. And now today the door is open that you can reconciliate if you have fallen, so that you can get and know him again.
Y si la gracia infinita viniera sobre ti para que seas un pregonero limpio, recto, apartado del mal. And if the grace fall upon you, so that you may be a preacher, straight, righteous, that he being set apart from all unrighteousness. Y si alguna vez alguna comunidad creyente no sabe apreciarte, tengas la limpia conciencia de estimularlos hasta el final. And if once a group of believers do not know how to appreciate it, you could have the clean conscience that you can set apart. Oremos. Let's pray. Padre, te pido por cada uno de los amados receptáculos. Father, I ask you for each one of the receptacles. Te imploro, Señor, con todas las fuerzas de mi corazón, I beg you, Father, with all the strength of my heart, que sean pregoneros o seamos pregoneros con demostraciones tuyas, con respaldos tuyos. that we all may be preacher with demonstrations, and that we can preach with power, Que no pretendamos forzar a nadie, that we may not pretend to force anyone, sino que vean que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. that they may see that you are the same one today and forever. Salva las almas, Señor. Save the souls, oh Father. Pero ¿cómo serán salvos si no hay quienes predique? But how would they be saved if there is no one to preach to them? Por amor a tu nombre, prepáranos los caminos y instrúyenos correctamente. For the love of your name, prepare the ways and instruct us the right path. Y vengan con nosotros todas las realidades del Salmo 35, que es una guerra a favor nuestra. And all the realities of Psalm 35 may come upon us, which is reality of war. Que venga sobre nosotros, por amor a ti mismo, la realidad del Salmo 71 To come upon us the reality of Psalm 71 y el cántico del Salmo 118. and Song of Psalms 118. Te bendigo, amado. Hasta mañana. I bless you, my beloved. It'll be until tomorrow. Ya meditamos en la palabra de Dios. Este fue un estudio bíblico de las 14 epístolas del apóstol Pablo, con la explicación revelada por el Espíritu Santo en boca del apóstol Dr. Byron Walter, de Ministerios Jesús Rey de Gloria. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Oramos.